Juuxitziban apóstol Pablo te Filemón. Aine Pablo jupresinqene ntpacht be Jesucristo. Inxintziban joye uxlu. Exluqlit en Timotei atinketse. Inxinqon joye uxlu teya. Aya Filemón. Exinkuxnana kunqugil qib tugila toxaqontl. Exixinxintzibana teju qanab toxoxlab ajo apia. Este arquipo. Ju soldado qugile toxoxlab. Exinxiqtzibana kikiqiloxlal ayejo imbajkbuin kib toxtjaya. Autxman Dios esqaja Jesucristo chiquiulanquiey. Tuntuntqikkuje tij Dios. Versículo 4. Kuxjo inchinqonchjonte te Dios, ajo Dios ja inchinajbenaye. Inchinqonechjonte tija, aya Filemón. Eskuxtaj nanjoya tojnaj Diose. Con ojen biet keqil tijut kuxlalila, joati kij oxlal, esjut oxlabla joati tij qaja Jesús. Chinkub salet witz Dios kieje, jo oje chioxlan tunjo machit, tibinchajo ya toxlabla kie. Chinkub sale kiechtun tel shishknik tijut talajbil Dios, jo matzacht konje nochtun Jesucrist. Kumtun inchinsalajishe esmachen kuje tunjut kuxlalila. Kumachi qinkuje eoxlal noctunel jut kuxlalila aya Filemón witzina tojoxlabl. Versículo 8. Kumtun más que apóstene es atiwoklene tun Christ tun chinemane teya al quiejo atitunt binchanteya. Pero mlain binchaye ikhu aukn binchaje ok chinkub sale teya tunjo atik kuxlalil. Aine Pablo es machi chintijene es lu presinqene ntpajot piqajo Jesucristo. Inchinkub sane teya tij Onésimo, con machit okten kuale tojoxlab salu tojo presbil wey. Ochchi minti benshishjo Onésimo teya banshish, atzun jalo nimshishtaj benteya, es ikshwey. Komtun lokshel wangzene ticht ketza, es kmomtuna banshish na kushwitloch ayinkuye, chipomilt ketza. Atok wachwil joyet ntkechten salun ketze, ejutlut ntach ben wey techela tojo presbil wey. Con preskene tunt pajot pakbal bante kolbil. Nakzo ajo minti wachbele tun bin chante juntiste jumiaban tochtuiza. Sengotzun ajo stalbil jokt binchaya wey, okt binchaya tunt kekilt koja. Mia okwit kwel noxana tibach. Kapelo ate tunjo seltpanti chtekich Onésimo tija. Benti ajo tuntach benteya jalo tejumach. Kumtun jalo achsun pontil tugila mlai tentel xenjun machen. Jukayin tib. Noqoxtunt ten nakujun titzina. Jukujan shishtuna. Kun ate Onésimo jalo mas atil tetoklen que quits jumachen. Atiwen kuchtir. Atsunta atitunt kuchlanteya nimshish. Lalunt kuchlea noctunjo tamachena. Ashishpejo tunjo oxlal tij kaja. Kumtun kantin rinketu te jumbantukila kmoma Onésimo na kushwitloch ayinkuy. Katsu atijun takwishilst bincha teya, muqatit kasteya, atsuweye atpeyuntzaya. Aine Pablo okchinchjolte, eshnqobkuye inkuptzi bantejo uxlu qawkinchjay. Ajunlu naqtunchinmane teya. Qa apeta kasbenin tibawey. Iktunjo witzin. Minchamjo ya stalbil wey noctunjo oxlala te qajaw, esquqbaman kuje tunjo qitzin qib, kun oxlalco te Christ. Inchintsibanjo yiluteya, kun uqlin kuje qawktbinchaya ajo inchinmane teya, espelon nimshishjo oktbinchaya ke quitzjo inchinqanine teya, eslojun tishti oxelmane teya, binchamat tenjo ja wey jajo chintembelay. Con uqlin kuje qawktzajel tzaqwenjo knaq Diose tun Dios. Es oktqatzo ambiltzo wey tun pone nel key. Versículo 23. Inshikol bena tun Epafras, ajo presin Google tun tpajot be Jesucrist. Es ikshikol bena kiun Marcos, es Aristarco, es Demas, es Lucas. Kiaqil jalu inche onin Google tohtaqun Dios. Autjot stal bil qajo Jesucrist ten tohkianmi ikshwitjo.